midwife nga wala nila patya ang mga anak na lalaki sa mga Hebrehanon. Ilang gitaguan. Kini igsoon nga mga mananabang o magpaanakay wala mahadlok sa hari apan ilang gipasidunggan ang matuod nga Dios. Bosa si Sipra o si Pua gipanalangin sa Dios nga nahimong midako ang iyang pamilya. Sa diya nga si Parao nakakita nga ngiyang dautan nga plano na pakyas, misugo siya sa mga Eptohanon na ang mga lalaki na mga batang gagmay sa Epto pamatyon. May order mga kaigsunan nga mga bata, mga tao ilabay sa suba sa Nile. Ihalad nga to silang Diyos sa suba nga mo siya happy. Si Parao naghatag og decree aron nga ang mga Israelhanon dili budaghan sa duha ka pamagi. 1, nga patyon ang mga lalaki nga gagmay nga mga kabataan. 2, o niya itong panahon na igsoon mo ipagkatao ni Moses sa diya nga na decree nga ipapatay ang gagmay mga bata nga mga lalaki nga Hebrehanon. Ang hari na ito mo si Thutmose III. Si Moses na tao nga usa ka gwapo nga bata. Exodus Kapitulo 2, versikulo 2. Kinsa nakatag-an nga mahimong ing leader igsoon sa mga Israelhanon. Gitago-tago ang mga bata aron dili mapatay. Apan ang Dios may plano ning gamay nga bata nga si Moses. Nagihimo kini sa Dios nga instrumento aron pagtuman sa pakigsaad sa Dios kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Apan igsoon mikabat og ginatus ka mga tuig. Una, matuman ang saad sa Dios kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. It took 100 of years. Una, natuman mga kaigsoon. Nagsugod kini ang kasaysayan ni Moses sa pag-adapt ni Hatshepsut, anak ni Thutmose, ingon nga iyang kaugalingong anak. Ang pulong Moses gikan sa pulong Hebreo Moshe nga buti pasabot gikuha, gibira. Kay nga naman si Princess Hatshepsut pinagi siyang ulipon, mo'y may pull out kang Moses gikan sa suba sa Nile. Motong gingalan siya Moses. Gikuha, giluwas. Ang pagtubo ni Moses gikan sa gamay pa, wala gyud ma-record unsa ang iyang mga dagan siya kinabuhi. Hangtod nga 12 katuig na ang iyang panuigon. Diin igsoon dito siya nagdako sa kaugalingong ginikanan. Di ba? Ato lang lakbitan. Si Miriam, gato siya Hatshepsut, nga ni mama pwede mo ariglar sa bata. Og si Hatshepsut, misugot, o sige, alagain nagmayo. So sa Exodus 2:7 paingon sa 9, mga kaigsunan, diha nagsugod ang kasaysayan ni Moses. Gikas paglabay kaniya sa tubig, na blanco to sa mga pagkitabo. Pag-abot sa dosi ang Diyos, nibalik na usab ang kasaysayan ni Moses. Maayo ang edukasyon ni Moses. Harianon gud. Kay gipreparar ni Hatshepsut nga siya mo'y musunod nga pagkahari. Apan ang iyang secular na edukasyon, milabaw ang Diyos nun nga pagtulunan sa mga ginikanan nga mo'y nag-alaga, nag-babysitter, mga kaigsunan. Si Moses, kinahanglan mohimo siya desisyon. Ang pagsunod ba pagkahari sa Ehipto o pag-iunong sa mga kasakit siyang kadugo? Kaya nabalon man siya o siya ang kadugo.
ug unya may dakong nahitabo. Ang Ehiptohanon nga galon gikastigo og maayo ang Hebrewanon nga ulipon. Wala makapugong si Moses. Gipatay niya ang maong Ehiptohanon nga agalon. Tungod kay giabusahan ang iyang kadugo. Exodus 2:15 nagingog si Paraon sa diha nga nakadungog unsa nahitabo. Gipangitaan niya paagi nga iyang mapatay si Moses. Apan si Moses maikyas gikan kang Paraon og miadto sa Midian. Didto siya milingkod sa atabay nga iya sa mga taga Midian. Gani dito siya naminyo, mga kaigsoon. Ang handong ni Prinsesa Hatshepsut alang kang Moses nga may mong musunod na hari sa Ehipto nawala, mga kaigsoon. Kay nilayas man si Moses. Alang kang Moses igsong nga naglayas, wa siya masayod, wa siya mahibalo. Unsa iyang kogmaon? Saan ka nang mulayas kang ato sa dapit nga wa kay kaila? Sa sinulat ni Ellen White ng iyon din. Ugon niya ang mga Ehiptoano nagkadungog mahitungod unsay gibot ni Moses. O gisulti nila ang paghitabo ngadto sa hari og ilang gipasobraan ang istorya sa nitabo. Busa mga Ehiptoanon maingon nga si Moses gusto nga mao'y mag-leader sa pagsukol sa mga ulipon batok sa mga Ehiptoanon. Kay gubo ni Moses ang paggobyerno sa Ehipto aron siya makalingkod nga hari. Nagparay si Ellen White. Ang mga Ehiptoanon maingon nga kung buhi pa si Moses dinhi uban kanato, ang ginarian nato ulay kasiguruan. Busa dia ang hari misugo ng kinanan patyon si Moses. Si Moses na ibalon ining katalagman, busa si Malaya siya ngadto sa kapatagan sa Midian, Arabia. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 247. 120 katuig ang edad ni Moses. O kanang 120 katuig, gibahin ka na sa tulo ka mga tag-40 ka mga tuig. Ang naguna nga 5 ka libro ni Moses nagahisikot may tungod sa una niyang 40 ka mga tuig nga pagkinabuhi. Kini nga libro nagasulti mahitungod sa espesyal nga bulhaton ni Moses alang sa mga Israelhanon. Ang Diyos buot nga ang Israel magpakita ngadto sa mga katawan sa kalibutan siyang gugma. Magtudlo mahitungod sa balaan nga kasuguan. Kaya ang mga tao wala makailas matud nga Diyos. Nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos. Matutasin rat Illinois. Ang hari sa Ehipto misugo sa mga magpaanakay. Nga patyon ang mga Hebrewanon nga lalaki nga mga bata kung sila matao. Ang ilang bulhaton masayon kini nga tumanon sa sugo sa hari kaya ang yawa mo'y nagpaluyo na atong mga suguan. Si Satanas na sayod ngang manluluwas matao gikan sa kaliwatan sa mga Israelano. Busa sa Satanas naglaom sa paglaglag sa plano sa Dios sa pagluwas sa mga katawhan. Mahinungdan nga iyang giaghat ang hari sa Ehipto sa paglaglag sa mga batang gagmay sa mga Israelhanon. Para sa Illinois, apan ang mga magpaanakay mitahod sa Diyos, midumili sa pagtuman sa iwanong sugo sa Paraon. Ilang gipasidunggan ang Diyos sa ilang desisyon. Busa gipadalanan sila sa ilang mga panimalay katong mga midwives na panalangin ilang panimalay. Patriarchs and Prophets, page 242. Karon mo ato na tayo igsoon sa pagsumada. Sayon kaya nga itong leksyon. Okay? Nganuman nga ang panimalay ni Jacob na kaadto mag-Ehipto. Tungod kay Kanaan, miabot ang dakong gutom. Nagsugo siya sa mga anak na mamalit og pagkaon sa Ehipto. Unya, lakturo na itong istorya, si Joseph na kaila
sa iyang mga igsoon nga mo'y nagbaligya kaniya dito sa Egypto. Gobernador na siya. Mao na si Moses, sa sunod, dili kay kamulang, dada ang inyong kinamanghuran, si Benjamin. Dada diri. Kung pananglit, dili mo sugot ang inyong amahan, dada ang amahan. So mga kaigsunan, dili mo sugot. Si Jacob nga dado nila si Benjamin. Sa sunod nilang pangumpra o mga pagkaon. Busa mikuyog si Jacob, eventually, dito na sila nagpuyo sa Egypto. 70 lang ang sinugdanan, mga kaigsunan. Ang Diyos, tanaw igsoon ng plano, may plano nang naguna. Gibaligya si Joseph siya mga igsoon o dito ang nakapalit mao ang Ehiptohanon. Dahil mga kaigsunan, eventually nahimong gobernador. Pag-abot sa gutom, siya maoy nagsilbi pagluwas sa maiyang mga kabanay. Karon igsoon, ani ana ang nahitabo. Exodus 1:6, namatay si Joseph. Ug ang iyang mga igsoon usab na nga matay, ang ubang nga kaliwatan namatay. Og ang mga katawhan sa Israel midaghan. Hilabihan kadaghan. They multiplied and grew exceedingly strong so that the land was filled with them. Ang gusan igsoon puno nag mga Hudyo, Ebrohanon. Exodus 1:7. Sunod, niyang makasubo igsoon. Exodus 1:8. Karon ang bagong hari sa Ehipto, wala makaila kang Joseph. Kanang pulong igsoon wala makaila, actually nakaila na, literally. Kanang pulong wala makaila, buti pasabot. Wala hatagi og pagsunod og pagpasidungog ang gibuhat sa hari nga iyang gisundan. Morbitaw ning atong paggoberno. Nay proyekto sugdan sa usa ka politiko, pagkapilde niya, di na to tiwason sa nagsunod. Mo nang natabo. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. So wala na palangga ang mga Hudyo. Kung unsang agreement sa panahon ni Joseph, wala na to nila tahura. Dito nagsugod-igsoon nga ang mga Israelan nahimong ulipon. Nasunod ko ninyo igsoon? Pagkamatay ni Joseph, nahimong ulipon ang mga Israelhanon. Ang mga Israelhanon, 430 ka mga tuig ang ilang pagkaulipon. Una pa sila nakuha ni Moses ngadto sa yuta sa saan. Ngano nga ni kabat mag 430 ka mga tuig. Una sila gilukat. Ako igsoon di ko katubag niyan. Di ko katubag ungan. 430 years. Una gilukat igsoon. Gipapauli sila ngadto sa yuta sa saan. Di ko katubag unganong ni kabat niya ng 430 years. Apan, I think dunay timing igsoon nga gihulat sa atong Dios. 430 years. Ari tayo igsoon sa practical application, paminaw kanyong mayo. Kung ang Dios nagatudlo sa usa ka tawo sa pinasahi nga buluhaton, nga tingali mga kaigsunan, maayo na ang iyang kahimtang diha. Murag, di na siya mobiya, busa kung di siya mobiya siyang comfort zone kanang hayahay nga pagkinabuhi, di siya magamit sa Diyos. Tungod kay gusto man sa Diyos gamiton kini nga tao sa espesyal nga buluhaton. Unsa niya ibot nga mayo may nga kahimtang diha. Ang Diyos mutugot sa mga negatibo nga panghitabo sa kinabuhi na ng tawhana aron mapugos siya paghawa sa mong comfort zone niya mga kaigsunan. Mao ni ang nahitabo kang Moses. Kinsa may ganahan mo hawa sa Egypto. Sumusunod kang nga hari. Ang imong tingog balaod sa yuta.
Mga sundalo mo hapa nimo. Mga ulipon mo hapa nimo. Kinsa may ganahan mo hawa sa Ehipto? Unya sa giangkon nga anak gyud ni Princess Hatshepsut. Comfort zone. Mao ni igsoon ng katarungan nga kung normal lamang ang dagan sa panahon sa kinabuhi ni Moses, di gyud siya mohawa. Imagine, kandidato ka pagkahari. Unya, di lang kay hari, kung dili, giisip ka na ikaw Diyos, diri sa yuta. Busa mga kaigsunan, ang Diyos mitugot sa negatibong panghitabo sa kinabuhi ni Moses. Dakapatay siya o Ehiptoanon. Wa gilain niyang opsyon kay patyon man siya sa hari, mulaya siya. Nakuha ko niyo son, ang iyang comfort zone, ang trono nga umaabot. Apan sa diha, nga mitugot ang Diyos sa mong paghitabo, nga nakapatay siya gibruhanon mga kaigsunan. Kadtong hitabo, maoy nakapugos ka Moses, paglayas. Mihawa siyang comfort zone. Unya mga kaigsunan, mao niyang nahitabo kaniya. Ang tanan ng mga paghitabo nga nagsunod-sunod, giandam sa Diyos alang kaniya. Karon mo sumada na tas kay Moses. Di ba? 120 katuig ang panuyogon ni Moses, bahin na natog tag 40 katuig. Ang unang 40 katuig ni Moses, dito siya sa palasyo sa Ehipto. He was somebody. Bantugan nga tao. Somebody. Gigamit ba siya sa Diyos nga mag-leader sa pagkuha sa mga Israel sa Ehipto? No. The next 40 years, dito siya sa kapatagan sa Midian, magbalantay og karnero. He became nobody, mga kaigsunan. He became nobody. Ug unya sa diyan mo siya nga wa nay nahot. Gisugo siya sa Dios nga mahimong leader sa mga Israelanon. And the last 40 years ni Moses, iyang gigugol sa biyahe baktas gikan sa Israel, gikan sa Ehipto paingon sa yuta sa Saad. The last 40 years, didto sa kamingawan mga kaigsunan sa Ehipto. And then, ang 40 years kauban sa mga bagulbulan ng mga Israelanon, Moses became God's body. Nahimo na siyang kasangga sa Diyos. Nahimo na siyang kapamilya sa Diyos. Nahimo na siyang bata-bata sa Diyos. Akong tapuson mga kaigsunan sa pag-iong kaninyo. Hangtod nga kita magpabilin nga somebody, di kita gamito sa Diyos. Apan ang atong pagkainila, atong pagkabantugan, kung kita mausos ngadto sa pagkawalay nada, gamito na kita sa Diyos. O kung magamit na kita sa Diyos, mahimo na kitang kasangga, kapamilya, higala sa atong Diyos. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, may mga panghitabusab sa among kinabuhi sa among kang Moses. Nga di kami masayod ug nganong nahitabo. Apade sa una na amo rin masabtan. Nga di ay imo kaming pahawaon sa among comfort zone. Kay kung naa kami sa among comfort zone, dili kami nimo magamit. O Diyos, salamat sa imong pagpasabot ka namo. Ang imong kabubuton mo yung matuman dili ang amo. Sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.